Also, the parents who are here, I welcome all the children to this press meet. Welcome you all. Now, today we are here to celebrate the third year of implementation of NEP 2020. NEP, which was launched across the country on July 29, 2020, aims at producing engaged, productive and contributing citizens. The new education policy aims at creating a new system aligning with the aspirational goals of 21st century education while building upon India's tradition and value systems. The National Education Policy 2020 lays down particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. तो अभी मैं वेलकम करती हूँ my colleague and my friend Dr. Subhash Chandra Datta sir to give the visions of National Education Policy. Sir. I acknowledge KENDRIYA VIDYALAYA and all CBSE and ICSE school in Vardhman, and I also acknowledge the media personalities, student or researcher, junior researcher, and also my colleagues. The vision of National Education Policy 2020, number 1, transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower through goal-based, flexible, multidisciplinary education suited to 21st century needs. Number 2, bringing out the unique capabilities of each student. Number 3, promote critical thinking rather than rote learning, focus on learning instead of studying, encouragement to scientific temperament. Next, policy of 21st century India, Atmanirbhar Bharat. Last one, integration of global with local. তো আমি বাংলায় বলি, যেহেতু এখানে 22টা ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এমন একটা আদর্শ নাগরিক তৈরি করবে যারা ক্লাসরুম থেকে সোসাইটি বা কমিউনিটি থেকে দেশ থেকে দেশান্তর, অর্থাৎ ভারতবর্ষ, আমাদের যে সংবিধান, আমাদের যে কৃষ্টি, আমাদের যে ঐতিহাসিক যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এডুকেশন থেকে শুরু করে মোরাল স্ট্রেংথ থেকে শুরু করে আমাদের যে ছাত্রছাত্রীদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবং সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আমাদের যে ভারতবর্ষের মধ্যে চরক সুশ্রুত থেকে যে বর্তমান, তো এমন এক ভারতবর্ষ তৈরি হবে যেখানে আমরা যেমন এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেমন উন্নীত হচ্ছি, আমরা 2040-এর মধ্যে আমাদের সমস্ত ইউনিভার্সিটি স্বনির্ভর হবে, তারা নিজের রিসোর্স তৈরি করবে, আমাদের সমস্ত স্কুলগুলো স্বনির্ভর হবে, সমস্ত কলেজগুলো স্বনির্ভর হবে, যেখানে একজন স্টুডেন্ট, আমি হয়তো অঙ্ক নিয়েছি, অঙ্কর সঙ্গে আমি হয়তো একটা কোনো আঁকার সাবজেক্ট নিতে পারছি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট এখানে হচ্ছে, এবং আমরা এমন একটা নাগরিক তৈরি হব যেখানে কমিউনিটির সঙ্গে একটা স্টুডেন্টদের একটা মেলবন্ধন থাকবে, টিচারদের সঙ্গে কমিউনিটির একটা মেলবন্ধন থাকবে, যারা কারিকুলাম অর্থাৎ সিলেবাস তৈরিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এবং টোটাল এডুকেশনটা এতটাই সহজলভ্য হবে যেখানে বইয়ের চাপ কমানো যাবে, এবং ইন্টারাকশন বেস করে যদি কমিউনিটিতে দেখা গেল রিসোর্স পার্সন হচ্ছে, সাপোজ আমার হয়তো কমিউনিটি, আমার স্টুডেন্টের গার্জেন হয়তো কাঠমিস্ত্রি, ভালো কার্পেন্টার, তাকে আমরা স্কুলে নিয়ে এসে সেই বিষয়ে আমরা ভোকেশনাল বেস যে সাবজেক্ট সেটাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। আরও হয়তো গার্জেন হয়তো দেখা যাচ্ছে সুতোরের তাঁতের কাজ ভালো না, তাকে হয়তো সেই জায়গাটা ডেভেলপ করাতে পারি, এই সুযোগটা আছে। এবং নতুন এডুকেশন পলিসিতে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা প্রাইমারি টিচার ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়াতে পারি,
সমাবেশে আমরা হতে পারি, যেটা এই এডুকেশন আছে কোয়ালিটি বেসড এডুকেশন। তো এই যে এডুকেশনটা ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করবে এবং কিভাবে ক্লাসরুম থেকে গোটা পৃথিবীতে ছড়াবে তার বিষয়ে এখানে দেখানো আছে। এবং যেটা আমাদের আগেকার এডুকেশন 10+2 সিস্টেম ছিল, সেখান থেকে এখানের এডুকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে 5+3+3+4। না, একদম 3 বছর থেকে তার শুরু করবে, 3 বছর থেকে সে ক্লাস শুরু করার পর একদম 6 পর্যন্ত পড়বে। তারপরে সে 8 থেকে 11 বছর পর্যন্ত পড়বে, 11 থেকে 14 বছর পর্যন্ত পড়বে এবং 14 থেকে 18 বছর পর্যন্ত পড়বে। এবং এখানে পরীক্ষা একটা হবে, সেটা আমরা কমিউনিটি এবং টিচার স্টুডেন্ট মিলে একটা সিলেবাস তৈরি করে তার অ্যাসেসমেন্ট, যেটা ছাত্রছাত্রীর বোঝা না হয় এবং তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যাতে বাড়ে, তাদের স্কিল বেস এডুকেশন বাড়ানো যায়, সেটার উপর নির্ভর করে এই নতুন এডুকেশন পলিসি করা হয়েছে, যেটা 2009 সালে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট, ইউনিভার্সাল এডুকেশন, যেটা 1986 সাল, তার পরিমার্জিত রূপ হচ্ছে 92 সাল এবং 2009 সাল। এখানে সকলের জন্য শুধু শিক্ষা না, এখানে কমিউনিটি থেকে শুরু করে গোটা ভারতবর্ষ একটা শিক্ষার মধ্যে আসবে। এবং যে ব্যাপারটা হচ্ছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট হওয়ার জন্য কলেজগুলোতে যেটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে, বলছে এত সাবজেক্ট কি করে পড়াবে। তো এখানেও বলা আছে যে হাইব্রিড বেসড লার্নিং। হয়তো আমার কেবি স্কুল, যেহেতু এখানে অটো ল্যাব আছে, আমরা সায়েন্সের দিক দিয়ে খুব স্ট্রং, তো আমার এখানে সায়েন্সের রিসোর্স পার্সন আছে। আমার কাঞ্চননগর ডিএমএস হয়তো কমার্সের জন্য ভালো, সেখানে কমার্সের রিসোর্স পার্সন আছে। বর্তমান মডেল হয়তো আর্টসের রিসোর্স পার্সন আছে। পাশে সেন্ট ফোর্ডে হয়তো বিভিন্ন যে ভোকেশনাল, সেইগুলো হয়তো রিসোর্স আছে। তো আমার যখন সায়েন্সের ক্লাস হবে, তখন আমার যদি রিসোর্স না থাকে, আমি কাঞ্চননগর ডিএমএসে আমি অডিও ভিজুয়াল ক্লাসে দেখছি, সেখানে আমার টিচার আছে, আমি সেই ক্লাসটা একটা রিসোর্স, যেহেতু এখানে রিসোর্স হচ্ছে কেবি, আমরা সেই ক্লাসটা এনজয় করলাম। কমার্সের বা হয়তো আর্টসের হয়তো বর্তমান মডেলের ক্লাস হচ্ছে, আমরা ডিজিটালি ক্লাসটাকে এনজয় করলাম, সেখানে টিচার বুঝিয়ে দিল। এইভাবে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিস্টেমটাকে অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছে। এবং কলকাতার বেশ কিছু স্কুলে ক্যামেরা অলরেডি লাগিয়েছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল কামায় বা কলেজ কামায় পড়ে, তারা যাতে পড়াটা উপলব্ধি করতে পারে। এবং এই যে নতুন এডুকেশন পলিসি, এটা এমনভাবে করা আছে যে ভারতবর্ষতে শুধু বছর 2040-এর মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি হবে এবং গোটা পৃথিবীকে রাজ করবে। তক্ষশিলা, বিক্রমাদিত্য, যে হিমসান ভাইয়েন ভারতবর্ষে বারবার আসতেন, অনেক সুশ্রুতের জায়গা এবং ভারতবর্ষের হিস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রেখে তার এডুকেশন হবে। সকলকে আমার ধন্যবাদ মিডিয়া পার্সোনাল আসার জন্য। যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির যে ভালো দিক, যেটা আমাদের বোধহয় এই রবিবার মন কি বাতেও এখানে আছে, G20-র উপর নির্ভর করে যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে যে সুনাগরিক হবে, সেটার যে বিশ্বাস দেখানো, সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় প্রত্যেকের এগিয়ে আসা উচিত, তবে আমরা ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে পারবো। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি কেবিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো এরকম একটা প্রোগ্রামে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন, এটাই আমাদের বিশাল বড় প্রাপ্তি। নাও আজকে আমরা যখন কেবিতে সেলিব্রেট করছি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, আমরা একটুখানি জেনে নিই যে কেবিএস কি। কেবিএস হচ্ছে একটা অটোনমাস বডি আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, and it has made many achievements under National Education Policy 2020 during the last 3 years. Initially, it was called the regimental schools, functioning for defense people only, and then it was taken over as central schools during the academic year 1963-64. Today, there are 1253 KVs with 1250 KVs located in the country. আমাদের ইন্ডিয়াতে 1250 KVs located আছে, আর বাইরে there are 3 KVs that are located abroad, that is Kathmandu, Moscow and Tehran. And more than 14 lakh students are on the rolls of KVs.
So KVs all over India are equipped with their own permanent building. আমাদের নিজেদের permanent building আছে, labs আছে, internet connectivity আছে. We all organize events like yoga, games, sports, science exhibitions, children's science congress, SST exhibition, Ek Bharat Shrestha Bharat activities, various Olympiads, Scout and Guide activities, NCC activities, student exchange programs. We develop a beautiful Indianness to the morning assembly. Our morning assembly, the various types of programs are, which shows the unity and diversity. Then we have workshops for teachers regularly. Online admission system. এখন আমাদের admission system হচ্ছে online. E-collection of fees and procurements of goods through GEM. As desired in NEP 2020, the restructuring stages based on pedagogical nature and curricular requirement is 5+3 plus 3+4. And so, admission age in KVS right now in class 1 has been revised. It has become 6+ to 8 from the academic year 2022 in all the KVS. Now KVS has also introduced the Bal Bhatika. Now it has been introduced in the KVS according to the National Education Policy, and the main aim of Bal Bhatika is to offer programs to foster the holistic development of young minds. One section of Bal Bhatika 3 classes, there are 3 Bal Bhatika classes, and the ages are 3+, 4+, and 5+. It has been opened in 50 KVs with permanent building on pilot basis. NCERT curriculum and resources have been adopted for this purpose. KV Bardhman is one of the Vidyalaya to open a Bal Bhatika very soon. We have started the process, and very soon we will be opening the Bal Bhatika. Now KV Bardhman, this is for every KV, that as the children enters class 1, they are welcomed wholeheartedly with the Vidya Pravesh. দেখুন আমরা একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যেখানে we have kept Vidya Pravesh. Now what is Vidya Pravesh? As the children of class 1, they enter the class, they are welcomed by Vidya Pravesh, and we have a module. It is a 12-week module where we are supporting the child's pre-literacy, pre-numeracy, cognitive, social skills. This Vidya Pravesh has been implemented in all the KVs across the country from the academic year 21-22. The National Curricular Framework for Foundational Stage was launched on 30th October, and the first ever integrated curriculum for children aged 3 to 8 in India. It follows the 5+3+3+4 curriculum and pedagogical structure of National Education Policy for School Education. এর সঙ্গে আমাদের জাদুই পিটারা লার্নিং টিচিং মেটেরিয়াল বেসড এডুকেশন দ্যাট ইজ আছে. It was launched on 20th February 2023. Now what is Jadui Pitara teaching material, learning teaching material? It is a play-based learning teaching material for children between 3 to 8 years, and it is implemented in KV Bardhman Education Policy, and it is a national initiative for proficiency in reading and with understanding and numeracy. This is launched by the Ministry of Education and the National Education Policy. This scheme ensures that every child should have foundational knowledge of numeracy and literacy by the end of grade 3. The child should have the ability to read basic text and solve basic maths problems. This report is for the holistic development of the child so that the knowledge, skill and attitude of each child is developed.
For the tracking of progress of class 1 to 3, through the web-based application, we have Nipun Lakshas, which are monitored in every KV up to class 3. These Lakshas are listed class-wise in Nipun document, and as the children attain these Lakshas, the attainment of FLL is attained by them. As per National Education Policy, there is a shift from rote learning to a learning where conceptual understanding, multidisciplinary approach, technological integration and teachers training is involved. Accordingly, KB is conducting various training programs for its teachers to equip them with the knowledge and skills required to implement the new curriculum effectively. Teachers, they are getting trained through Nishtha, and also there is a platform that is the Diksha platform, from where we are getting lots of information and e-material. Other than that, we are having the Vidyanjali program, which is a program through which the volunteers interact and connect directly with their choice to share their knowledge and skills. KVS is investing in infrastructure development to create conducive learning environment through the new construction of library, smart classroom, Atal Tinkering Lab under AIMS mission. KV Vardhman is selected as the PM Shri School for Rising India. PM Shri schools have been approved by Cabinet on 7th September 2022, which will showcase the implementation of National Education Policy 2020 and offer leadership to other schools in the neighborhood. Other than this, we are having pre-vocational trainings for the better learning. Now I request our senior colleague, rather principal of KV Panagarh, to highlight something on pre-vocational activities of Kendriya Vidyalayas. Sir. सभी को नमस्कार। आज हम हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो है उसके अंतर्गत उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो तीसरी वर्षगांठ, थर्ड एनिवर्सरी है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। उसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, जो अब तक चल रही थी करीब 14 ईयर्स 2000 तक, और उसके बाद 20 ईयर 34 ईयर 34 वर्ष के 34 ईयर्स के बहुत लंबे कार्यकाल के बाद एक पूरी तरह से शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम जो किया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किया है। बीच में 1992 में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ था। उसके बाद 2005 में NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा देश में लागू हुई। यह भी अपने आप में एक क्रांतिकारी थी। बाद में 2022 में, अक्टूबर 2022 में स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट के बच्चों के लिए NCF-FS 20 अक्टूबर 2022 को लागू हुआ, और अभी अप्रैल में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2023 भी लागू हो चुकी है। यह सब जो उपक्रम है, यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आसपास घूमता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली 3 वर्ष की एज से लेकर के जो 11 वर्ष की एज तक के बच्चे हैं, उनके लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनके जीवन की दिशा को और दशा को बदलने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके अंतर्गत बच्चे की समझ जहाँ से शुरू होती है, बाल वाटिका के अंतर्गत, वहीं क्लास उम्र 3 साल 4 साल 5 साल की एज में 3 वर्ष क्लास 1 से पहले बच्चों को
जो उनका बेस मजबूत करने के लिए जो उनकी केयर की जानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके का माहौल उनको दिया जाना चाहिए, उनके पूरी जिंदगी के आधार को समझ विकसित करने के साथ लर्निंग इंश्योर करने के लिए जिस तरह से नींव मजबूत करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बाल वाटिका योजना और विद्या प्रवेश योजना को लागू किया गया है। इसी के तहत निपुण और एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का प्रावधान रखा गया है। इसके डॉक्यूमेंट शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के साथ साथ प्रत्येक विद्यालय और राज्यों में उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर इस पर हम प्रकाश डालें तो बहुत संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि आज तक आजादी के 70-75 वर्ष के बाद भी बच्चों में हम जो शिक्षण को, जो लर्निंग को एंश्योर नहीं कर पाए हैं, और हमारे बच्चे समझ के साथ पढ़ने और लिखने में और संख्यात्मक ज्ञान में प्राइमरी लेवल पर सक्षम नहीं होने की वजह से अगले लेवल तक पहुंचने से पहले ही जो विद्यालय को छोड़कर चले जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये माना गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जिन बच्चों का आधार मजबूत नहीं होता, समझ विकसित नहीं होती और सीखना सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो ऐसे विद्यार्थी बाद में धीरे धीरे बढ़ती कक्षाओं में आगे जाकर वह जो है स्कूली शिक्षा को छोड़ करके अपने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त करना चाहिए उनसे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी कक्षा के बाद में बच्चे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। ये जो मेक इन इंडिया का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको भी कहीं ना कहीं इससे आगे जाकर बल मिलेगा कि जब क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे प्री वोकेशनल योजना के तहत जो स्कूल लेवल पर उनको जो ज्ञान होना चाहिए, एक्चुअल में पढ़ तो लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वयं प्रयोग करके उसे जीवन में व्यावहारिक रूप नहीं दे पाते, वो व्यावहारिक रूप देने का कार्य ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। इसी के अंतर्गत जो पीएम3 योजना है, अटल टिंकरिंग योजना है, उन सबको कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट किया गया है, जिससे कि बच्चा अपने लेवल पर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, कारपेंटरी, बागवानी, गार्डनिंग, किसी भी प्रकार का ऐसा छोटा मोटा कार्य जिसमें उसे व्यक्तिगत रूप से निपुण होना चाहिए और जो वह पुस्तकों में पढ़ता है उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अगर उतार लेता है अपने जीवन में और एक समझ विकसित हो जाती है, तो वो स्वयं, अगर उसे नौकरी में नहीं जाना है तो एक लघु व्यवसाय बहुत अच्छे लेवल पर अपना स्वयं का विकसित करके अपने समाज को, देश को नई दिशा दे सकता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसीलिए वोकल फॉर लोकल की भी कल्पना की गई है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी प्रकार की संभावनाओं को देखते हुए हर व्यक्ति अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभा पाए, अपने समाज को, आसपास के परिवेश को देखे, समझे और अपने आसपास के परिवेश के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए वह स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपना योगदान दे सके और केवल पढ़ा लिखा और लिटरेट न बनकर के साथ ही साथ में वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपने आसपास के लोगों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी और अपने से जितने भी जुड़ने वाले हैं उनके लिए एक अच्छे उदाहरण का काम कर सके। इस प्रकार से वास्तव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को, इस सपने को सच करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से निश्चित रूप से हो पाएगा और बहुत कुछ अंशों में यह दिखाई देने लगा है। इसी आशा के अनुरूप हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 3री वर्षगांठ है उस पर हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ছাত্রছাত্রীরা তারা খুবই করছে, তারা খুব এনজয় করছে।
আমাদের কিছু প্রিন্সেস আছে আমাদের স্কুলে এই যেমন প্রিভোকেশনাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে ব্যাকলেস ডে। বাচ্চারা একটা দিন মানে ক্লাস 6 to 8 এর বাচ্চারা বই আনবে, আমরা সেই দিন ওদেরকে ক্লে মডেলিং এবং মান্ডালা আর্ট এবং ডান্স এবং সং পুরো দিন ওরা করেছে। এবং ওদের যখন আমি রিয়াকশনটা পাচ্ছি, ওরা আমাকে পরের দিন এটাই বলছে, ম্যাম ফিল করবো দ্যাট ইজ এসছে। এবং এর মধ্যে যে নানা রকমভাবে বাচ্চাদের যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ওরা প্রচুরভাবে উপকৃত। এবং তার সঙ্গে আমরা এখন যেমন দেখছি স্পোর্টসের প্রতি একটা আলাদা যে বাচ্চাদের অনুপ্রাণিত করা স্পোর্টসের প্রতি। আমাদের সময় কি ছিল, ওই ফুটবল, যে বাচ্চা যত পড়বে। আজকাল যেমন বাচ্চাদের একটা একটা দিক করা হচ্ছে যে বাচ্চারা স্পোর্টসেও যেতে পারে, বাচ্চারা যদি চায় তারা ভোকেশনাল ট্রেনিংও করতে পারে, বাচ্চারা যদি চায় তারা আরো নানা রকম ভাবে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, নিজেদেরকে মানে সবার সামনে আনতে পারে। যেমন আমাদের মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে আমাদের স্পেশাল আইটেম হয়, সেখানে বাচ্চারা ডান্স করে, বাচ্চারা গান গায়, বাচ্চারা নাটক করে। এবং আমাদের সিসিএ প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেই সিসিএ প্রোগ্রামে ওরা নানা রকম প্রোগ্রাম করে, কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। আজকেও যদি দেখেন, আজকে আমাদের এতজন বসে আছেন, এনাদের স্কুলের বাচ্চারাও এসছেন প্রত্যেকটা সিবিএসই স্কুল থেকে। এবং আমাদের পাশের রুমেই রঙ্গোলি ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন হচ্ছে। এবং দুদিন আগে আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ের সঙ্গে কাবাডি আন্ডার 17 ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন হয়েছে। তো এইগুলোকে আমরা বলতে পারি যে বাচ্চারা তো এনজয় করছে, আমরাও এনজয় করছি। মানে এগুলো দেখে সত্যিকারের আমার মনে হয় আবার ছোটবেলায় ফিরে গেলে ভালো হতো। আমি মিস করি যে আমাদের ছোটবেলায় যদি এত রকমভাবে আমাদেরকে ওপেনিং দেওয়া হতো, তাহলে আমরা হয়তো আরো বেশি আমাদের ছোটবেলাতে এনজয় করতে পারতাম। প্রি ভোকেশনাল ট্রেনিং বলতে আমাদের এখন আমরা ক্লাস 6 to 8 শুরু করেছি, যেটা মাসে একটা করে করছি। সেটা হচ্ছে কার্পেন্ট্রি, ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ, যেমন গত বুধবারই করেছে বাচ্চারা ক্লাসে 6 to 8 ডান্স, ভারতনাট্যমের একজন কোচ আসছে, এবং মিউজিক, আমাদের মিউজিক ম্যাম করাচ্ছেন, আর্টের মান্ডালা আর্ট, এবং আপনার নানা রকম ক্লে মডেলিং হচ্ছে। তো আমাদের নেক্সট মান্থের যে শিডিউলটা, সেখানে আমরা কার্পেন্ট্রি করাবো। এবং আমাদের বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার থেকে একটা মানে আমাদের ইনভিটেশন আছে, ওদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে কিছু ভোকেশনাল ট্রেনিং করানো, যেটা আমরা হাতে নিয়েছি। ওকে, তো